Okay. Jadi chapter 3 yang kita belajar tempoh hari adalah kita dah belajar tentang property rights kan. Macam mana teori yang kita guna pakai adalah Chaos Theorem, dan Chaos Theorem ni pun ada limitation dia lah. Ya, sebab nak bagi property right ni, teori ni dia ada limitasi lah, nak mengira bukan senang kalau kita nak quantify the benefit, social benefit, social cost, nak achieve cost effectiveness juga and allocative efficiency, agak sukar lah, agak sukar in reality. So kita akan tengok pula kali ini teori lain, teori lain iaitu kita panggil conventional solution to the environmental problem, which is command and control approach, right? Okay, before that kita kena tengok types of law ataupun standard yang ada, yang ada. Kita panggil sebagai standards in environmental policy. Okay, right. Jadi kita ada three types of environmental standards: ambient standard, technology-based standard, and performance-based standard. Okay, so apa itu ambient standard? It is a standard that designates the quality of the environment to be achieved, typically expressed as maximum allowable pollutant concentration. Maknanya di dalam negara, dia akan ada satu standard ataupun limit of pollution yang boleh dilakukan oleh sesebuah company, untuk dia continue dia punya production process. Maknanya ada limit lah, berapa maksimum pollution yang boleh dilakukan. So kita panggil pollution limit. Okay, so dia ada target dia. Itu adalah ambient standard. And then number 2, technology based standard. It is a standard that designates the equipment or method to be used to achieve some abatement level. Okay, maknanya di sini government mewajibkan sesebuah company untuk menggunakan teknologi dan equipment yang tertentu untuk dia mengurangkan pencemaran. Okay, abatement tu maknanya dia nak buat sesuatu cara untuk dia mengurangkan pencemaran tersebut. Okay, so maknanya abatement. Right, so maknanya technology based standard ni nak tak nak company tu wajib ikut apa yang kerajaan telah stipulated lah ataupun telah implemented. Maknanya kalau technology based standard usually dia tidaklah cost effective sebab company tu perlu bear cost yang tinggi sebab teknologi dan juga equipment tidaklah murah untuk very expensive kalau diwajibkan kepada company. And then number 3, performance based standard. Yang performance based standard ni lebih kurang macam technology based standard, tetapi performance based standards ini more flexible. Okay, it's a standard that specify a pollution limit to be achieved but does not stipulate the technology. Maknanya dia ada limit, berapa maximum limit yang pollution yang company boleh lakukan pollution, dan dia tidak mewajibkan menggunakan teknologi yang spesifik ataupun equipment yang tertentu. Okay, right. Boleh faham 3 types of standard ini? Boleh. Okay. Dia ada implication lah. Ada masalah juga kepada standard ini. Satu, adakah standard ini boleh achieve allocative efficiency? Adakah marginal social benefit of abatement akan equal dengan marginal social cost of abatement? Dan number 2, objektif yang environmental objective ini, adakah boleh achieve cost effectiveness? Ini adalah the ataupun implication ataupun dia punya question lah. Adakah boleh atasi ataupun boleh achieve allocative efficiency dan cost effectiveness. Right? Okay, so kita nak tengok are environmental standards allocatively efficient? So kalau allocative efficient maksudnya adakah marginal social benefit of abatement equals to marginal social cost of abatement? Okay, so kita nak tengok apa itu marginal social benefit of abatement, kita panggil sebagai MSB. MSB, right? So marginal social benefit of abatement, okay, is a measure
of the additional gain occurring to society as pollution abatement increases. Maknanya sekiranya aktiviti mengurangkan masalah pencemaran itu dilakukan, okay, apakah additional benefit yang dapat oleh society? Okay, itu adalah MSB. And so MSB ni adalah the measure as the reduction of damages or cost by pollution. So apabila reduction in marginal external cost atau damage itu dikurangkan, so dia measured, maksudnya dia measured this MSB of abatement. Okay, and it represents society's demand for environmental quality. Jadi MSB ini adalah demand, bahagian demand lah. So its demand curve apa? Negatively slope. Okay, so demand is negatively slope. So maknanya di sini society is willing to pay for the cleaner environment. Okay, so kita sanggup untuk membayar mendapatkan environment yang baik. Jadi willingness to pay itu akan decline apabila level of abatement increases. Apabila company itu sanggup mengurangkan pencemaran, level of abatement activity dia akan tinggi, meningkat. Jadi kita punya willingness to pay juga akan menurun. Sebab itu slope of MSB dia according to the demand curve which is negatively slope. Right? Now, we also look at marginal social cost of abatement. Okay, so for marginal social cost of abatement, right? So it is a sum of all polluters' marginal abatement costs plus government marginal cost of enforcement. Jadi MSC ini adalah combination of polluter marginal abatement cost yang dihadapi oleh polluter, dan juga government punya cost of enforcement. Government punya cost of enforcement ni usually government punya monitoring cost, monitor pollution yang berlaku di dalam negara disebabkan oleh company-company yang melakukan pencemaran tersebut. So dia combination, So MSC equals to MAC market plus MCE, marginal cost of enforcement. Okay, right, so MSC market tadi apa? Sum of all polluters individual marginal abatement cost. Maknanya all marginal abatement cost yang polluters telah buat di dalam negara tersebut campur dengan marginal cost of enforcement. Okay, and it is positively slope. Okay, it is positively slope. Okay. Now kita nak tengok firm level of marginal abatement cost. Okay. Right, so for firm level marginal abatement cost, kita kena ingatlah selalunya firm ini dia punya objektif adalah to maximize profit. So kalau maximize profit, jadi objektif dia juga adalah to minimize the cost. Okay, so it measures the change in the cost from reducing pollution using least cost method. Maknanya firm akan try menggunakan reduce the pollution tapi menggunakan cost yang paling minimum. Okay, so dia adalah equal dengan foregone marginal profit if the least cost abatement method is to reduce output. Of course, kalau dia nak kurangkan pollution, dia kena kurangkan output. Okay, right. Saya nak kena refer juga ni. Takut nanti kan awak tak faham. Okay, contohnya kalaulah dia kena install any technology ataupun equipment of dew abatement technology kan, dia nak kurangkan pencemaran tu. Okay, jadi dia kena, maybe cost dia dah meningkat. Bila cost dia meningkat, jadi dia akan rugi kalau dia produce dengan banyak. So sama ada satu, dia kurangkan production dia, atau dua, dia tak follow the rules lah. Kan, maybe dia tak follow the rules. So dia akan buat juga pencemaran, dan mungkin government tak akan dapat tahu sometimes kan, sebab government nak monitor satu-satu pun susah. Okay, so marginal abatement cost, measure the change in economic cost associated with increasing pollution abatement. So kita kata
dekat sini, marginal abatement cost is positively sloped and increase at an increasing rate. So marginal abatement cost ni dia positively sloped, increase at increasing rate. Okay, so macam ni lah. Right, so this is the cost. So this is the abatement. So semakin banyak dia abate, dia kurangkan pollution, semakin banyaklah abatement cost yang dia perlu tanggung. Okay, right. So this is the marginal abatement cost. Okay, so this is the what do we call, this is the marginal abatement cost market kalau without MCE, kalau tanpa enforcement. So this is the abatement level. And then sekiranya ada cost of enforcement, of course, cost itu akan lebih meningkat lah, lebih tinggi. So jadi dia adalah marginal social cost. Right? So this is the marginal cost of enforcement, the difference here. Okay? So the vertical distance here between marginal abatement cost market and marginal social cost represent marginal marginal cost of enforcement. So far okay tak? Okay, madam. Okay, madam. Yeah. Alright. So now kita nak tengok adakah abatement standard ini efficient? Yeah, allocatively efficient or not lah. Okay. Jadi abatement abatement equilibrium itu occurs apabila MSB of abatement equals to MSC of abatement. Okay, and these two will intersect lah. The curve will intersect here. So MSC of abatement akan intersect dengan MSB dan this is the efficient ataupun kita kata abatement equilibrium tu lah, efficient equilibrium tu lah akan berlaku. Okay. Jadi ada beberapa reason juga yang akan menyebabkan standard ini tidak mencapai efficient. Okay, iaitu legislative constraint, and then we have imperfect information, regional differences and also non-uniformity of polluters. Okay, so kita tengok one by one. Apa tu legislative constraint? Jadi kalau kita faham standard based approach ini tak semestinya dia set pollution limit, kan? Jadi macam dekat law dekat US, many standard are said to be benefit based. Maksudnya they are set to improve society's well-being with no allowance for balancing the associated cost. Okay, so dia more kepada benefit. Okay, dia nak improve society well-being tanpa consider any cost. Jadi kalau tak consider cost, bukanlah efficient namanya, sebab kita nak kena compare cost dan juga benefit. Kita tak boleh tengok dari sudut benefit sahaja, sebab cost pun ada di situ. Kita kena take into account the cost juga. Okay? Untuk imperfect information pula, sebab kalau kita ingat lagi, okay, the absence of full information would likely prevent government from identifying the marginal social benefit and marginal social cost. Sebab apa benda ini berlaku? Kalau kita ingat lagi, because of non-revelation of preferences. Sebab barang public goods ini biasanya society dia tidak boleh nak express dia punya willingness to pay. Jadi macam mana nak kira social benefit? Dan nak cari social cost juga bukan senang. Damages, value for untuk damage tu susah untuk kita nak quantify. Jadi ini juga merupakan salah satu masalah kenapa efficient ini tidak boleh dicapai under standard. Kemudian kita go to regional differences dulu. Okay. Jadi kalaulah kita set national level of abatement itu. Ya, kita set okay, level of abatement dalam satu negara tu sama. Ya, tetapi dia juga boleh menyebabkan tidak boleh juga dicapai efficient itu. Kenapa? Sebab region ini tak semua region ini mempunyai cost yang sama. Okay, jadinya sekiranya ada region yang
benefit dengan cost dia berbeza dengan region yang lain. Jadi mungkin cost dia dekat satu region tu rendah, cost dekat region yang lain ni tinggi. Jadi masih tak efisien lagi untuk dicapai. Sekiranya semuanya sama cost dan benefit, then efisien boleh dicapai. Maybe national level abatement itu terlalu rendah untuk setengah region. Jadi dia dah better off di sana. Dan ada region pula terlalu tinggi, dah cost kepada region yang itu. Jadi efisien tidak dapat dicapai. Sama ada allocative dan cost effectiveness. Dan akhir sekali non-uniformity, ya, changes in emission do not have uniform effect on environment. So effect kepada emission ini tidak semestinya sama. Ya. Kalaulah polluter berada dalam distance yang berbeza, kalau pencemaran itu berlaku di satu tempat, mungkin distance yang jauh lambat nak dapat dia punya pencemaran tu, betul tak? Okay, mungkin lambat. Ataupun mungkin belum sempat pencemaran itu nak sampai, dia dah diserap di dalam udara dan naik ke atas, ozon. Okay, jadinya kalau kita nak set uniform, kita nak kata okay semua efeknya sama, tu pun salah juga. Okay, jadi marginal social benefit kepada ekosistem dan juga population berbeza di dalam sebuah negara yang sama. Okay, so ini adalah antara sebab kenapa efisien tu tidak dapat dicapai under standard. Okay, boleh? Boleh kita continue? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. So now kita nak tengok modeling regional differences, macam mana benda region differences ini menyebabkan itulah ya allocative efficient tu berbeza. Okay, so kalau kita consider sini ada dua region, kita ada region X dan kita ada region Y, dan abatement cost dia sama. Okay, suppose marginal social benefit tak sama kan, sebab region ni berbeza, benefit dia pun tak sama. Jadi kita kata marginal social benefit untuk region X kurang dari marginal social benefit untuk region Y. Nah, contohnya dekat sini. Okay, cost sama. Tetapi benefit berbeza. Benefit untuk region X ni kurang. Benefit untuk region Y ni lebih. Ya. Jadi abatement untuk X should be here and abatement untuk Y should be here. Ya, abatement untuk X rendah berbanding dengan Y. Okay, so kita kata educative efficient level berbeza. Kita tak boleh nak kata sama. It's not uniform. Okay, boleh faham tak dekat sini? So maknanya kalaulah benefit untuk X ini rendah, jadi abatement dia juga perlulah rendah. Dan sekiranya benefit untuk region Y itu tinggi, jadi sepatutnya abatement dia juga perlu tinggi. Jadi kita kata single national abatement, kalau kita nak pukul rata je satu negara tu, kita letak standard yang sama, tidak akan dapat achieve allocative efficiency. Sebab benefit tidak sama untuk setiap region. Okay? Right? Jadi apa yang kita boleh lakukan? Ya, kita try pula gunakan cost effectiveness untuk evaluate how standards are implemented. Okay, kalau kita nak guna cost effectiveness, kita ada dua approach. Ya, satu command and control approach, yang kedua adalah market approach atau market based approach. Okay, okay, what is command and control approach? Dia adalah policy lah, ya, policy that directly regulate polluter through the use of rules or standard. So dia use pollution limit ataupun technology based restriction to directly regulate polluting sources. Dan untuk market approach, it is uses incentive based policy tools to motivate abatement through market forces. Yang ni kalau kita gunakan market based approach. Okay, so kita tengok dulu command and control approach. Macam mana kita nak assess cost effectiveness under command and control approach. So under command and control approach, dia ada dua standard yang kita boleh ikut, iaitu technology based standard dan yang kedua adalah uniform standard.
So kita tengok apa itu technology based standard, right? So kalau technology based standard, kalau kita ingat tadi ada 3 jenis standard kan? So kita ada ambient, technology dengan performance. So kalau kita guna this technology based standard to under government and control, so maknanya government akan specify apa jenis equipment yang perlu digunakan, apa jenis cara dan teknologi yang wajib digunakan untuk mengurangkan pollution. Okay, so kita kata this standard potentially prevent firm from selecting and using this cost abatement method. Maknanya dekat sini, kalau kita guna teknologi based standard, of course firm ni tidak dapat menggunakan this cost abatement method. Okay, cost dia mesti tinggi. Okay, so now kita nak tengok analysis using this marginal abatement cost technology based standard. So kalau technology based standard, kita akan prevent the company daripada menggunakan least cost abatement method. So dia punya marginal abatement cost dia mesti lebih lagi. Okay, kalau kita nak compare dengan performance based standard, kalau performance based standard kata apa tadi, okay, tolong kurangkan pollution, limit pollution di sini saja, and ikut suka company nak gunakan teknologi apa pun tak ada masalah, janji reach this standard, this maximum amount of pollution. Okay, jadi profit maximizing firm dia akan gunakan least cost method lah, betul tak? Jadi ada tak diagram? Okay, ni diagram dia. Saya tak. Okay, di sini. So kita nampak tak cost kat sini kan? So kalau gunakan teknologi based standard, cost dia lebih kalau dia nak capai abatement yang ditetapkan. Kalau performance based standard, of course company ni ada kebebasan nak menggunakan apa cara untuk mengurangkan pollution dan untuk reach abatement yang telah ditetapkan itu. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. Kalau kita guna uniform standard, okay, uniform standard maknanya dekat sini standard itu usually impose uniformly across groups of polluting sources. Maknanya uniform standard yang sama saja digunakan untuk semua jenis sources. Okay. Tetapi ada masalah lah, uniform standard ni biasanya dia akan menyebabkan waste economic resources. As long as abatement cost differ among polluting source. Sebab abatement cost untuk polluting source, sumber-sumber daripada pollution ini, biasanya dia punya sources of pollution ini tak sama kan. Jadi cost dia juga tak sama. Jadi dia akan menyebabkan waste of the economic resources. Okay. Tetapi ada juga cara untuk kita kurangkan masalah inilah. Okay. Okay. Apakah caranya adalah kita boleh gunakan, kita boleh cuba identify low cost abater dengan high cost abater. Okay. So kalau low cost abater ni maknanya untuk dia mengurangkan pollution, cost dia ambil adalah lebih rendah. Untuk high cost abater maknanya untuk dia kurangkan pencemaran, cost dia lebih tinggi untuk dia do more cleaning. Okay? Right. Jadi maknanya under uniform standard kita kena gunakan cara ni, kena identify. Okay. So kita cuba tengok dekat sini lah. Alright. Let's say kita ada 2 polluting source. 2 polluting sources in some region, okay, and each of these polluting sources ataupun kita kata firm ini, 2 firm lah, ada polluter 1 and polluter 2. So 2 polluter ni, dia setiap satu polluter ni akan buat 10 unit pollution. Okay, so kalau dua-dua ni dah jadi 20. Alright, so kalau kita tambah kedua-dua pollution 20 lah. Okay, so government come and set the emission limit. Berapa sahaja pollution yang boleh dibuat. Jadi government kata dalam region yang ini ada 10 unit saja boleh buat. Tapi kalau tambah dua-dua, 20. Kan? Jadi government kata maksimum 10. Jadi
dua-dua firm ini, ya, government set, satu firm ambil buat kurangkan sebanyak 5 unit, satu firm lagi kurangkan sebanyak 5 unit. So uniform standard dia adalah 5 unit setiap satu. Akan buat pencemaran ni lah. Okay. So let's say pollution 1, dia punya total abatement cost adalah 1.25 A squared. Dan dia punya marginal abatement cost adalah 2.5 A. Okay. And then polluter 2, total abatement cost dia adalah 0.3125 A squared and marginal abatement cost dia adalah 0.625. Alright. Now, kita nak cari abatement cost using uniform standard. Jadi kita masukkan value 5 yang government dah arahkan tadi tu. So 1.25 untuk polluter 1 ini darab dengan 5 squared, kita akan dapat $31.25. And untuk abatement untuk polluter 2 kita dapat 7.81. Jadi tambah kedua-dua cost ni, cost seluruhnya adalah $39.06, which represent the value of resources given up by society to clean up the pollution. Jadinya cost dia yang diambil untuk membersihkan semua pollution yang berlaku adalah $39.06. Kalau kita guna marginal abatement cost, kita tarik formula tadi tu lah, masukkanlah formula tu balik, 2.5 darab 5, $12.50, and untuk polluter 2, $3.12, 13 sen macam tu lah. Okay, so apa yang kita boleh lihat di sini? Kita boleh lihat polluter 2, dia punya cost of abatement, ya, cost of abatement, cost of abating ataupun kita kata apa tadi, yes, the cost of abate tu adalah lower than polluter 1. Jadi kalau dia nak do cleaning, lebih baik polluter 2 do more cleaning compared to polluter 1. Betul tak? Sebab cost untuk dia do more cleaning itu lebih murah berbanding dengan polluter 1. Polluter 1 $12, polluter 2 $3. Okay, so dikata kat sini, it would be cheaper if polluter 2 did more of the abating but it lacks an incentive to do so. Jadi bermasalah jugalah sebab tak ada insentif. Okay, right. Jadi di sini kita boleh kata apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak try guna cost effectiveness method. Kita cuba untuk buat persamaan serentak. Ya, kita gunakan equi-marginal principle of optimality. Okay, jadi kita nak, sebab tadi sepatutnya polluter do more cleaning, tapi sebab government dah set standard, tak boleh buat apa. Okay, tak boleh buat apa. Jadi tak boleh, government dah set semua standard walaupun cost rendah ke cost tinggi, jadi still tak dapat nak capai the cost effectiveness. So come out dengan apa? Dengan equi-marginal principle of optimality. Okay, sebab kita nak achieve the cost effectiveness abatement criteria tersebut. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita akan try to solve this equation simultaneously. So kita ambil MSC1 equals to MSC2. Okay, and then ingat tak tadi abatement level yang government wajibkan kedua-dua company buat adalah 10. Jadi kita buatlah abatement 1 campur abatement 2 sama dengan 10. Okay, and then kita solve simultaneously. So kita selesaikanlah yang ni kan. Macam mana nak selesaikan yang ini? Jadi kita bawa, okay, jadi macam mana kita bawa A1 ini equals to 10 minus A2. Betul tak? Yang ni kecil lah. Boleh tak kecilkan? Okay, boleh. You all tahu kan macam mana nak solve simultaneous kan? Oh. Okay. Okay, right. Jadi kita solve simultaneously, rearrange this one. So kita akan dapat polluter 1 akan abate 2, polluter 2 akan abate 8. Nampak tak?
Bila kita solve simultaneously. Jadi apakah marginal abatement cost untuk polluter 1? Bila kita dah dapat tu, kita masukkan balik dalam equation, kita nak tengok marginal abatement cost dia. So $5 untuk polluter 1 dan $5 untuk polluter 2. Nampak tak? Okay, jadi cost dia equal. Right? Tapi polluter 1 akan a bit kurang, polluter 2 akan a bit lebih. Sebab cost of abatement untuk polluter 2 kurang berbanding polluter 1. Okay, so kalau kita nak compare dengan uniform standard tadi dengan kita guna equimarginal principle tadi, ya, kita akan dapati total abatement cost. Okay, kita buatlah total abatement cost untuk equimarginal tadi tu, kita akan dapat together cost effectiveness dia 25. Ni kalau equimarginal principle atau kita panggil cost effective tadi tu. So $25 kalau kita guna equimarginal. Tapi kalau kita guna uniform standard, pukul rata $39. Jadi kita dah saving berapa? $14 dekat situ. Jadi it is cost effective under equimarginal principle. Boleh faham tak? Boleh, Madam. Okay. So now kita tengok graphically lah. So graphically, kalau kita akan put side by side here. The marginal abatement cost for polluter 1 di sebelah kiri dan marginal abatement cost untuk polluter 2 di sebelah kanan. Okay. So di sini adalah abatement cost untuk polluter 1 from 0 to here, and from here to here adalah marginal abatement cost untuk polluter 2. Jadi nampak tak kat sini, untuk polluter 1 dia akan abate 2. So dari 0 ke 2 sini. And polluter 2 pula dari 0 belah kanan ni ke kiri, dia akan abate 8. Okay, kenapa dia abate banyak? Sebab cost of abatement lebih murah berbanding dengan polluter 1. So ini how we put it into the diagram. Okay, so kita akan capai cost effectiveness dan kita akan capai equal lah $5 kedua-duanya. Okay? Alright. And then ada tak masalah? Ada jugalah masalah kan? Kenapa masalah? Sebab public official will not know where to set firm specific standard without knowing the marginal abatement cost for every polluter. Jadi kalau government nak ataupun kita kata government nak implement this principle ataupun government nak implement this method juga susah, ya, sebab marginal abatement cost untuk every polluter tu susah untuk dikira. And then susah lah untuk di command and control approach ni, maknanya masih lagi susah untuk capai cost effectiveness, ya. Dan this result maybe is possible using market approach. Okay? Right. Boleh faham? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. So kita rehat kejap boleh? Boleh, Rehat Madam. kejap ya.
Okay. Jadi for the rest of our class hari ini kita tak continue lah. Just saya bagi assignment lagi. Assignment untuk you all adalah dalam textbook juga. Textbook page 96, soalan 5 dan juga soalan 6. Okay. Jadi boleh siapkan dalam minggu ni lah. Tak payah siapkan hari ni. Ya, siapkan dalam minggu ni. Hari Rabu. Ataupun you all boleh hantar hari Ahad lah. Hari Ahad minggu depan. Masukkan dalam iDiscuss. Saya akan masukkan topik under this one lah. Okay. So boleh try buat soalan 5 dan juga soalan 6. Kalau tak ada textbook lagi, saya akan snap picture lah. Okay. Right. So tak payah banyak lah hari ni sebab kita akan continue lagi hari Selasa market approach. Ada soalan tak nak tanya? No, madam. Tak ada? Tak. Ya. Ya. Page berapa tadi? Sorry. 96 dan 97. Sampai 97. Okay. Okay. Alright, kalau tak ada apa, see you again on Tuesday insyaAllah. Thank you so much. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Welcome. Welcome.